आ प्रकृत जदि ओडिया होइते आपण जय जगन्नाथ कमेंट रे लिखि जिवे माने भाई कहउचंती हेले भाई मो पे फ्री करचंती जो रेट रे लोक माने अनेले मन लागले माने बड़ा डर लागला तथापि हम वीडियो करू जी आपण माने पले केते टका कोन पैसा रखुचंती 10 टका गाड़ी 20 टका गाड़ी 20 टका लोक गले 10 टका आ लोकेशन कहि दियंतु चौमाणी तापरे चौमाणी रु जाके चौमाणी बालदिया चौमाणी बालदिया रे आसिले हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आमे मु एबे अछि चौमाणी रे देन मु एबे एमिते जगह अछि जोठी की माने एपो माने एउठी जानती सेपट पारी को आ देखि परथेबे लोक माने सेठी अछंती केबे जिबे भी सेपट को आ देखि परथेबे सेठारे देखो सेठारे लोक माने बहुत ठिया हिजंती जिबे बेले सेपट को देन ता पाखु जिया भाई मैंने देखी पारे सी सेपट को जीवे गाड़ी चढ़ेबे गाड़ी चढ़े नहीं कि जीवे सेपट गले केते टका सते ना को हाँ आसियो केते घंटा भीतर सांगे सतरे आसियो रही जो गला से जानती गाड़ीटा अच्छी ना पलि था भाई डाकुच फ्री जावाई किंतु मो घर किसी काम अच्छे मुझे मेरा मजाक समेत जी सेपट को देखी पारे हतरे केते माने गले केते टका मात्र 10 टका सेपट जावा चीटिंग 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 करता है तो भाई कहउचंती हेले भाई मो पे फ्री करचंती देखी पाते मौसा नहीं पाइले गाड़ी भाई ऐसे साहाଯ୍य कले भिडियो तुम कह तुम नाटा कौन चिरंजीव साहब आउ तुम डंगा ना कौन कह दियो टिके डंगा ना माँ रामचंडी माँ रामचंडी लिटरली डंगा ना देजन माँ रामचंडी आउ सेपट गले केते टका कौन पैसा रखुचंती 10 टका गाड़ी 20 टका गाड़ी 20 टका लोक गले 10 टका आउ लोकेशन कहि दियंतु चौमाणी तापरे चौमाणी रु जाके चौमाणी बालदिया चौमाणी बालदिया रे आसिले आपण 10 टका रे सेपट बुलिया जाई परिबे जागीश्री केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट आउ सेपटा हूँ केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट आपण घर कौटी भाई घर छंदा केन्द्रापड़ा आज्ञा हाँ आप रही से मत रखीदे फ्री डाकुंट भाई प्लान मुझे जानी पाइली अभी मजा आएगा जीवो चलो किछि नहीं ना बाबू गाड़ी सागे आसबी किछि नहीं गाड़ी थाउ अरे जीवे से लोक बहुत समय रहला सेपटे लोक छिबे सागे पळे आसिया सेठी लोक जो हां सेई जो घर देखा सेठी आसन जे बुलिया ने चाबिटा ने रखी दे ने चाबिटा ने रखी दे मु जाउ सेपटे बुली के आसी आज तू जीव आसु ना से थाउ सेठी थाउ चाबिटा हो लॉक हैंडल लॉक पकई दे एठी कि नेया गाटा एठी कि नेया से बाट रख एठी कि ने साइड लिटरली भाई कहले फ्री रे जिया पे बुलिया के हमें फ्री रे जीव बुलिया पे और देखि पाते डंगा रे जाउछन बुलिया पे लोड हो गले देने भारिया क्या
ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ ପଳେଇବ କାଟୁ ପୁଣି ଚକ୍ର ଧରେ ଆମ ବଡ ପୁଅ ଆଉ ଦେନ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମହାନଦୀ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବେ ଏବେ ମାନେ ମଝିଆ ମଝି ରହିଯାଇଥିଲୁ ସେପଟ କୂଳରୁ ଏବେ ଏପଟ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କେମିତି ଅନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ରେଟରେ ଲୋକମାନେ ଅନେଇଲେ ମତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ପୁରା ଡର ଲାଗିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ସେପଟ କୂଳକୁ ଯିବୁ। ଟ୍ରେଲି ଆମେ ସେପଟ ପାରୁ ଏବେ ଏପଟ ପାରିକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇ ବୋଟରେ। ପୁଣି ଏବେ ଯିବୁ ସେପଟ ପାରିକୁ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଲଙ୍ଗର ମୁଁ ନୂଆ ନ ପକେଇ ମୁଁ କହିଲି ପକେଇବାକୁ ପକେଇଦେଲି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କୋଉଠି ପକେଇଲା ଲାଗି ଲାଖିବ ଭଲ କି ଆଉ ଦେଖ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଗୋଡ ଉପରକୁ ମାରିଦିଏ ଖାଲୁ ଆଉ ଯିବନି ସେଇଠି ମାରି ଆଉ ଯିବନି ନାଗିଗଲା ଦେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଏପଟ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆସିବେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବନା ହେଇଗଲା। ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡରି ଡରିକି, ତଥାପି ମାଉସୀ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହେଲା, ପୁଣି ଏବେ କିଛି ସମୟ ବାଗା ହବ, ତାପରେ ପୁଣି ଯିବ ସେପଟକୁ ଯିବ ଆମ ସେପଟ ପାରିକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମେସିନ୍ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ନା ଉଠାଇ আমার ଲାଗିବନି ଏ ପେକିଂଟା ବାହାର କଲା କୋଉଟା ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେଲୁ ରାଜା। ଏଇଟା ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେ। ଦିଅ ଥର ତମର ଚଢା ଲୋକ ନା ନା କଣ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବ ଖରାପ ହବ ପୁଣି। ନା ଗୋଟେ ଥର ସେ ଇଞ୍ଜିନ ଟା ଟିକେ କାମ ମାଗୁଥିଲା ତ, କାମ ହେଇନି, ହେଇଗଲା ହବ। ଏବେ ଚାଲିବ ଥରେ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି କାମ ସେ ସେମିତି। ଓହୋ, ତା ଅଏଲ୍ ଫଏଲ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଅଏଲ୍ ଫଏଲ୍ ମୋବିଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ନା ଉଠାଇ କାଟିଦେଲି ତା ଭିତରେ ପୋଡା ବୋଲି ଭାସୁଛି ନା କଣ? ମୋବିଲଟା ଇଏ ଫାଟେଇଛି, ଅଏଲ୍ ସିଟ୍ ଫାଟେଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋବିଲଟା ବାହାରୁଛି। କେତେ ଲିଟର ଲାଗିଲା ସେପଟୁ ଏପଟେ ସେ? 200 ଗ୍ରାମ ତେଲ। 200 ଗ୍ରାମ ସେପଟୁ ଏପଟୁ ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଭ ଅଛି। ଏଇଠି ଜାଗିଛି ରୋଡ଼ରେ ସେ ପେକିଂ କିଟା ଉଠେଇବା ଟିକେ ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ ଚଉମାଣିକୁ ସେପଟକୁ। ଏଇ ପେକିଂ ଦେଖି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ସେପଟକୁ, ଏବେ ଛାଡ଼ିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲିଟରାଲି ଆମେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, ଆମ ଜାଗା ମୂଳରେ। ଏବେ ଲିଟରାଲି ଆମେ ଭାଇ ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଦେନ୍ ଭାଇ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ବଡି ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ, ଭାଇଙ୍କର କାମ କରି ବଡି ହେଇଯାଇଛି, ଭୁଲ ପାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ତ ମାନେ କାମ କରି ଲିଟରାଲି ମାନେ ବଡି ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଏବେ
जय जगन्नाथ कही भिडियो को शेष करुच्ची आ प्रकृत जदि ओडिया होइते आपण जय जगन्नाथ कमेंट रे लिखिकी जीवे।